नमस्कार मो तरफ समस्त गुड मॉर्निंग मो चैनल को आपन स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँच कि आपने बहुत भल थे खुशी रे थे आज तो बुधवार कौन केमती कम रोचे चलते देखा मोर सका जहाँ जमी कम रंधा रंधि सब सरीगला तो टिफिन नहीं कि खाई पी समस्त बाहरी गले तो आज कौन कौन बनई चलते देखा आ दिन सारा केमती कौन कम रोचे चलते देखा। ये सब एमती पड़ी सब जामा पैंट आर बाथरूम भी पड़ी तो सब परिष्कार करते पड़ो एबे करी तापर हूँ ये सब बासन 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 सब पड़ी सब धुआ धुई करना सब करी कौन रोषे करी भात आ हूँ डाली सब खाई बाहरी होती तो आलू बगरा ये हूँ पालंग सागर गोटे चड़चड़ी करते माछ चड़चड़ी माछ भजा सब आज रंधारंधि कर आज एग्जाम अच्छी दी जन एग्जाम स्टार्ट हो जाए आज तो से दीज ही मो सहित आसबे आज तो शीघ्र छुट्टी हो तो कहले कि मामा हल्का टिफिन दब माने शुद्ध हूँ बिस्कुट एमती खेजूर फेजूर ये सब नहीं जाइए तो पुणी ये सब कम सारी सारापर मुझे सहित देखा ये सब परिष्कार करने पड़ो। आज बुधवार ना एबे घर द्वार सब माने बेडसीट फेडसीट सब सफा करके सब घर बेडसीट सब सफा कर देछि चेंज कर देछि जहाँ जमी लुगापटा सब सफा करके एबे मो पुओ को आने बाहर लेनी लुगापटा सब सुखी सुखा देछि चलन देखा एतिक सब लुगापटा आज सफा कर देछि कारण आज बुधवार अच्छी ना सब ये करने पड़ो घर द्वार सब झाड़ाझुड़ी कर देछि बाकी खाइबा काम सरले अईठा काम सरले जाकि पुछापुछि करेंगे ये सब रोषे घर सब परिष्कार कर देछि और खाଇବା जिन सब ये रख देछि आसले ये सब माँ छुआ खाईदेव खाई सारा पुणी पुछा धुआ जहाँ हम देखा आज पुओ झीर एग्जाम अच्छी चलतु जीवा नहीं आसे टाइम हो गलानी तापर पुणी आस सारा ये देखो एबे स्कूल छुट्टी हो गलानी समस्त एग्जाम एक सहित सर पुअर सर पुओ को आनी सारे एवं झील को आने जाऊँगी परीक्षा देके आसला परीक्षा भल ना खाऊ कहला मु खाइबी मोर परीक्षा देके आसी गोटे कटी साप कटी साप रागी एबे दी जन को नहीं जाऊँ ये पुकसुंगा पत्र सब साइड साइड होती बाबा एग्जाम देल हाँ एग्जाम देल ना किसी लिखिचु ना लिखिचु ना किसी बाबा आ तमर लिखिं ना आप किसी पचार ना मैडम आज बाबा खाइबार व्यस्त सब एबे से स्कूल नहीं के आसिली आज पुओ हूँ प्रथम थर माने एग्जाम देवाई प्रथम थर गला फास्ट तार एग्जाम जो होता तार देह खराब थिला तो से एग्जाम कौन जान ना आज एग्जाम देची कौच कि हूँ ସେଇଟା ମାନେ କିସ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଲେଖିନି କଣ ଲେଖିନି ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏବେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଗଧେଇ ଗୁଧା ଆଣିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଧୋଇ ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ ଭାତ ତ ନୁହେଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ପଖାଳ ସଜ ପଖାଳ ଆଉ ହଉଛି ବିଲାତି ଚଟୁଣି ଏଠି ହଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇତା ଆଳୁ ବଘରା ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି उड़ियारी माछ चड़चड़ी अंडा भजा देखिए आम सब पखाड़ खाईदे पखाड़ खाई सारा ढेर कम रहा
फाइनाली एबे मोर अइठा अइठा काम सब शेष हो गला माने खाଇବା ପିଇବା ଧୁଆ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ବାହାରେ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବି, ପୋଛା ଘରେ ଆଉ ଥରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବି। ସକାଳ ତ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ଆମର କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଜି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଗଛର ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଆମର ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଇଟା ଗଛ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଇଟା ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଠି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏହା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ହଁ ପଛରେ ଅଛି, ସିଏ ପଛରେ ରହିଛି ମୋତେ ଡାକୁଛି ହାଇ କରିବା ପାଇଁ। କରିଦେଇଛ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନାହିଁ। କହୁଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛି କି ତାର ଲେଖିନି ସେ ହିଁ ଜାଣେ, କି ଆଉ କିଏ ଜାଣେ। ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏବେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି। ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛି ଦେଉଛି। କାମ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଖାଲି ରୁଟି ହବ ତ, ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ ସବୁ କରିଦେଲେ ଖିଆ ହବ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଦୁବ ବକଳି ପତ୍ର ବନ୍ଧା ଫୁଲ ଧାନ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ପୋଛା ସରିଗଲା ପରେ ସେପାରେ ଯାଉଛି ଧୋଇ ଦେବି ଟିକେ, ସାରିଲା ପରେ ତମର ଆଜି କିସ ଥିଲା କୁହନା? ଇଂଲିଶ। ମତେ ଚାହା ଏଠି ଦେଖି ଇଂଲିଶରେ କିଛି ଲେଖିଛ ନା? ଗୋଟେ ଲେଖିଛ? ଏ ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରି ନଥିଲେ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି? କାଲି ତ ଛୁଟି ଅଛି ନା ବାବା? ପରଦିନ କିସ ଅଛି? ଏଇଠି ପରା ଫ୍ରାଇଡେ କୁ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ଥର୍ସଡେରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଥର୍ସଡେ ଇଭିଏସ୍ ଅଛି, ଫ୍ରାଇଡେରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥର୍ସଡେ କେତେରକ ଜାଣିଗଲାଣି, ମୋ ବାପା ତ କେତେରକ ଜାଣିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ଶେଷ, ବୁଧବାରର ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ଖାଲି ଝୁଣ୍ଟି ଦିଆହବ, ଚାଉଳ ଭଳା ବଟା ହବ, ବାସ୍ ସେଇଟା। ତାପରେ ଏବେ ପୁଅ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ 3/7 ଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 25/7 is mixed fraction is 25 mixed fraction. এটা ঠিক আছে। A rectangle has dash vertices. 4 ঠিক আছে। যেগুলা ঠিক মারছো সেগুলা তো? Polygon made of 3 line segment is called triangle. এটি ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ବନ୍ଧା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ। ତାପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସଜ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ତ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇକି ରୁଟି ତରକାରୀ କରିକି ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି। ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ହେଲେ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି କାଲି ସକାଳେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲା ବେଳେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ নিশ্চয় টিকে ভিডিও করিয়ে দেখাইবি। আপনি বলছিলেন ঘটনাটা আমি শুনছিলাম, যে একটু যদি দর্শকদের আরেকবার বলেন ঠিক কোথা থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, জনিতা অভিযোগটা কি আপনার? অ্যাকচুয়ালি আমি না সত্যি কথা বলতে গেলে আমি কিন্তু অভিযোগের জন্য কিন্তু আমি এটা কিন্তু প্রত্যেকটা লোকের সাথে ঘটে, এবং আমি কোথাও একটা